Hello guys. So, dito ngayon tayo sa Olea. Olea Road. Gusto niyo Olea Road? Yan ang mga building. Look at see the building. Building. Yan ang building ng Olea Road. Yan. Also stoplight there. You see the stoplight there. Yan. So yan ang ano. Olea. So naka 70% sila saka 50% off sale yan. Dito sa Alpaha. Yan, Alpaha yan guys. Yan yung ano, yun ang pambukas ng soft drinks. So, yan guys. Thank you for watching. Like and share guys.